जय संस्कार। नमस्ते संस्कार परिवार को। संस्कार परिवार को गोटे पद आपण मैंने निश्चय जानी प्रति परिवार रे केमिति विशृंखला लगी रही। भाई भाई रे विशृंखला, बाप पुओ विशृंखला, स्वामी स्त्री रे विशृंखला कहीं आपण थोड़ी चिंता कर विशृंखलार कारण कौन हो पारे? आपण केबे स्थिर मन रे चिंता करंतु तो गभीर चिंतार आवश्यकता अच्छे। मोर संस्कारी भाई मान को अनुरोध, आपण केबे निरोला को जातु, अनेक अतीत को मन पकातु। आज नुहे, गतकाली नुहे, परसु नुहे, कम से कम 5 वर्ष 10 वर्ष पूर्व को जातु। ये जो कलहर मंजी बा कली मंजी 5 वर्ष 10 वर्ष पूर्व आरंभ होता है, सी धीरे धीरे गछ बढ़े, पत्र फुटे, फूल हुए, परे फल हुए, से फल भोगवाक पड़े। दिनकर सब किसी हो जाए ना, दिनकर जे झूठ झमला हुए सेटा से दिन ही निर्वापित हो जाए, किंतु ये दीर्घ दिन कलिर गछटा एते शीघ्र समाधान हो पारे ना। कौन से कलिर गछ आसतु जानिबा। भाई भाई रे विभेद कारण है बापा माँ कौ पुओ को टिके बड़ कर कौ पुओ को छोट कर कर्म अनुजाई से विभेदांतर होता है। आउ बापा माँ सपोर्ट कौन सी गोटे पुओ को रही जाए, जाफल आउ पुओटी मन दुख करे बा भागीदार हो पारे ना, ठीक ठाक चली पारे ना, जाफल कलिर आरंभ होता है। यहाँ दिनकर कि ना, धीरे धीरे अनेक दिन से आरंभ हो कोहली कोहली निआ बाहरी था। 5 वर्ष 10 वर्ष लगी था। ये है भाई भाई परिवार बाप पुओं बाबद जो कलिटा हुए ये तो मूलर अच्छी। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप, पितरी पितृ मापन्ने प्रीतंती सर्वदेवता। ये बाप पुओं कली है कहीं बाप ये देवता हो पारे ना, कारण पुओ प्रति कर्तव्य ठीक करना। कर्तव्य कौन, पुओ प्रति कर्तव्य कौन ये जानिबा दरकार। प्रति बापंकर और प्रति पुओंकर, पुओ भी दिने बाप हम। कथाटा है आम आगरू गाँ गहली अच्छी, टंका के पछे बारणा हो जाई आसी पुओ सियाणा हो। टंका के चारणा पैसा पुओ को फ्री हैंड रे खर्च करने दियो, बुद्धि शिखापी दियो, बा ता बाबदरे उन्नत मानर विचारधारा खर्च कराओ। केते बाप एमती खर्च करिसेंती कि जदि बा कहीं खर्च करि थाए ता पुओ उत्तम कुल चरित्र हम। जो माने यार उदाहरण नुहे से माने निश्चय भोगे। संस्कारी भाई मानक मोर ई परामर्श, पुओ मान को गढ़ी तोलतु, समय दिंतु, तांको बाबद चिंता करंतु, कारण से ही आपण को पुणी बढ़ीगला परे पालन पोषण करिवो, आपण को देखभाल करिवो, नजर रखिवो, खाया पीवा जत्न करिवो, आउ मरिबा पूर्व मरिबा परे मध्य आपणकर सत्कार करिवो। यदि पुओटी बिगड़ी गला, बाप बिगड़ला, परिवार बिगड़ला, समस्ते बिगड़ले, गाँ साई भाई भी बिगड़ी जीवे, कहे से अमुकेर पुओटा खराब हो गला, तापाई गाँ खराब होची, बदनाम होची, परिवार को खाइला, गाँ को भी खाइबा को जाउची। ये तो एक लोक चरित्र, अंगूठी देखेबार अवहेला हेबनी। आपण माने सेतिकी शासन करंतु,
ଯେତିକି ସହିବ, ସେତିକି ସକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଚଳିବ। ସବୁଥିର ମାତ୍ରାଧିକ ହେଲେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକିଏ ପରେ ବା ପୁଅ ବାହା ହେଲା ପରେ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ସଂସ୍କାର ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ, ଆପଣମାନେ ପୁଅକୁ ପୁଅ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ହିସାବରେ ନୁହେଁ। 16 ବର୍ଷ ପରେ ତା ସହିତ ମିତ୍ରତାର ଭାବ କରନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷରେ ଶାସନର ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଇଏ ଗଲା ଭାଇ ଭାଇର, ବାପ ପୁଅଙ୍କର। ପୁଣି ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନମାନର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଯଦି ବାପ ଘରେ ଝିଅଟିକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ବାପା ମା' ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବାପ ଡାକିବ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ରୂପଚର୍ଯ୍ୟା ଦେଖି ବାହା ହେଲେ ହେବନି ବା ରୂପଚର୍ଯ୍ୟା ଦେଖି ବୋହୂ କଲେ ହେବନି। ତା'ର ଗୁଣଚରିତ୍ର, ଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆକୁ ବି ପରଖି ନେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖି ବୋହୂ କର ନା, ବରଂ 2 ମାସ 3 ମାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ, ସେ ପରିବାର ସହିତ ମିଳାମିଶା କର, ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କର, ତାପରେ ବାହାଘରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ। ନହେଲେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିବେ ସେମାନେ ଅନେକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ବିଚାର ବସିବ, ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେବ, କ'ଣ ମିଳିବ? ତେଣୁ ନିଜ ଝିଅଟିକୁ ସେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ପର ଘରେ ବିଚାର ନ ବସୁ। ଠିକ୍ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଝିଅଟି ଠିକ୍ ନ ହେଲା, ପରିବାର ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ପିଲାଛୁଆ ବିଗିଡ଼ିବେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବିଗିଡ଼ିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବ ମାତ୍ରାଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ତା ବିଚାରଧାରାକୁ ଲଦିଦେବ ପରିବାର ଉପରେ, ପରିବାର ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବ ତ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୋହୂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଝିଅକୁ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଝିଅକୁ ସେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଘରେ ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚଳିପାରିବ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ, ଫ୍ୟାସନ୍ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଆଜି ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି 25 ବର୍ଷର 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଥିବ, ତା'ର ବାର୍ଥଡେ ବନା ହେଉଛି କାହିଁକି? କେକ୍ କଟା ହେଉଛି, କେକ୍ ଖିଆ ନ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳା ଯାଉଛି, ଟୋପି ପିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଶିଖାଏ, ଧର୍ମ ଚଳନ ଶିଖାଏ, ଧର୍ମ ଧରିଥାଏ ଆମକୁ, ଆମର ଚଳନକୁ, ଆମର ସଂସ୍କାରକୁ, ଆମର ମିତବ୍ୟତାକୁ। ଧର୍ମ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ତାର ନାଁ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଚଳନ୍ତୁ, ସଂସ୍କାରକୁ ନିଜର କରନ୍ତୁ। 10-15 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପୁଅଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ବୋଉଠାରୁ ଜୋତା ଖାଇବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ମୋର ଛୋଟିଆ ପରାମର୍ଶ ସଂସ୍କାର ପରିବାରକୁ। ଜୟ ସଂସ୍କାର, ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ।